डायसेशन सोसायटी ऑफ एज्युकेशन ज्याचे 138 स्कुलाचे स्टाफ टिचींग आणि नॉन टिचींग हांकां हे प्रमोद सावंताचे सरकार सिस्टमॅटिकली टार्गेट करता आणि वी हॅड गिवन अ डेडलायन टू द गव्हर्मेंट की 10 दिसांनी जर तर तुमी हें करना जाल्यार आमकां रस्त्यार येवचें पडटलें बिकॉज आउट ऑफ 138 स्कूल जवळ जवळ 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ हांकां इफेक्ट जाता. आतां कंटेम्प्ट पिटिशनूय तांणी फायल केलां आज 25 तारीख. सो आय थिंक टुडे द हियरींग स्टेट गव्हर्मेंटान ते चॅलेंज केलां इन सुप्रीम कोर्ट. स्टे ग्रांट जाल्ली ना. That day I had said that we'll raise this issue inside, outside, wherever possible. Last year monsoon sessionaक विजय सरदेसायन प्री प्रायमरी 28 जुलय 2025 ताणें प्री प्रायमरी टिचरांचो मुद्दो काडिल्लो, एक प्रश्न घातिल्लो आनी मुख्यमंत्र्यान ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस सांगिल्लें आपूण करता म्हणून. आज 1 वर्स मायज जालें ते सुद्दां तो प्रश्न मिटयना. सो वी हॅव कम हियर टुडे, वी हॅव एक्सप्लेन्ड इट आनी आमकां खात्री आसा की तो विशय हो असेंब्लीन मांडटलो आनी हे 400 टिचींग नॉन टिचींग स्टाफ जे आसा तांकां न्याय मेळोवन दितलो. विजया काँग्रेस LOP आसा आसा आनी काँग्रेसी आमचो आमदार कार्लूस फरेरा हू इज ऑल्सो अ लॉयर. ही रिप्रेझेंट्स डॉन बॉस्को पिलार सोसायटी. सो आय हॅव स्पोकन टू हीम ऑल्सो. लास्ट टायम जेन्ना प्री प्रायमरीचो विशय जेन्ना बाब विजय सरदेसायन काडिल्लो तेन्ना आय थिंक कार्लूसान पॉयंट ऑफ ऑर्डरूय रेज केल्ली ऑन दॅट इशू. सो ही इज आय मीन दे बोथ हॅव रेज्ड क्वेश्चन्स टुगेदर इन पास्ट आनी आय हॅव स्पोकन टू हीम. आय हॅव ब्रीफ्ड हीम ऑल्सो. सो ही आय थिंक विजयाचें कशें आसा तो हो टिचरांचो विशय ताणें पयलीं घेतिल्लो. लास्ट मॉन्सून सेशनाक ताणें प्री प्रायमरीचो घेतिल्लो. ही नोज दॅट सब्जेक्ट आनी he started his campaign of Jaigaon, he is going. So those people requested me that please brief this subject to him. So that is why we are here. Atun हे करनाकात, डिवायड करनाकात. जो मनीस प्रश्न मांडटा आनी न्याय दिता ताका म्हऱ्यान तुमी वतले न्ही. पयलीं तुमीच कोणी तरी मारिल्ले मरे प्रेसिडेंट आसतना इन आय थिंक हीज चेंबर ओनली इवन युरिया लेमॉस डेड मायनिंगाचो प्रश्न घेवन गेल्लो मरे इन हीज चेंबर एंड दॅन ही हॅज टेकन दॅट एंड वी हॅव रिझॉल्वड इट. तशें कांय ना. एक म्हणल्यार डायसेशन सोसायटीचो रोल खूब जाण जे आज आमदार आसा हांकां घडोवपाक अनडिनायबल की डायसेशन सोसायटीचे 148 म्हणजे 38 इश्कॉलांनी खूब जाणांक घडयलेले आहा जे आज उद्द्यार पावल्या. आतां उद्द्यार पावतकर तांकां सांगप की तुमचो लोकल प्रेसिडेंट हाड एक टॅक्निकल इश्यू काडप हें तांकां सतवणूक. एंड दीस इज एक्सटेंशन ऑफ द FCRA दॅट इज गोइंग टू जॉयन पार्लिमेंटरी कमिटी. सगळें बेसिकली एज्युकेशनान सरकार आपलो हस्तक्षेप करता, इंटरफियर जाता आनी मायनॉरिटी इन्स्टिट्यूशनाक धोक्यात घालूंक सोदता. हें क्लियर सादें इन शॉर्ट इट इज दीस. We will take up the issue of not only these employees but the entire education scenario by which an organized system of education for which Diocesan Society was a pioneer is today sought to be harassed. की कितेंय जर जातलें जाल्यार आमचे म्हऱ्यान या नाल्यार ताजे म्हऱ्यान वचा वो आनी कितें तातूंत गुड्डिलो सांग करा हें करपाक पडूंक जायना. देट शूड बी अ वेरी क्लियर पॉलिसी by which that society of which the Archbishop is the chairman, तो ताजो ऑनररी कावन्सिलाचो चेअरमॅन जाता. ताका यू हॅव टू रिकॉग्नायज दीस. गव्हर्मेंट शूड व्हेरी क्लियरली टेल अस वॉट दे गॉट इन मायंड की डायसेशन सोसायटी जे 138 स्कूल चलयता ताका तुमी हातून दवरला इन द लायन ऑफ फायर आनी उरिल्ले सगळे हे आमदार आहात BJPंतले ते कितें करतात, तांचो स्टँड कितें आहा हें तुका सांगता. वी वील पॅरलायज द असेंब्ली ऑन दीस इशू इफ द गव्हर्मेंट डज नॉट कम फॉर विथ अ सोल्युशन. गव्हर्मेंट शूड बी रेडी फॉर अ डिसरप्शन ऑन दीस इशू alone and I will take the lead in this. I will also work in tandem with whoever else who
wants to make common cause. It can be members of the opposition, members of the ruling also. काल FCRAचेर रेजिनाल्ड लॉरेन्सान कितें तरी दिलां almost equal to what we were saying. So maybe he is joining the opposition. So there may be others. बाबूश मोन्सेरात मंत्री आसतना खूब गायडलायन्स धाडिल्ल्यो एज्युकेशन मिनिस्टर. Maybe also he will feel like doing common cause. आनी आतां सिजन जाला, इलेक्शनाचो सिजन आयला, सो कलर दाखोवचो पडटलो. जर दाखयना जाल्यार लोकांक कितें कळपाक जाय, समजूंक जाय, ते लोक समजतले आनी मागीर कितें करूंक जाय ते लोक करतले. म्हणून सरकाराक आमी क्लियर वॉर्निंग दिता की हो इशू ह्या आठवड्यान सॉल्व करा, नाजाल्यार तांकां एसेंब्लीन हाजेर बंद पडटा, हो इशू बंद पडटा. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्दी जियो.